سب سے پہلے میں دارالعلوم رشیدیہ بھوجا گاؤں کی طرف سے آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ دارالعلوم رشیدیہ بھوجا گاؤں علاقے کا مرکزی ادارہ ہے۔ وہ دکن بھوجپور کا بہت ہی بڑا ادارہ ہے، جس میں تعلیم و تربیت کا معقول نظم ہے، اور اس میں جو ہے تعلیم کے سلسلے میں شعبہ درجہ حفظ میں خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ اس کو جو ہے 5 درجگاہوں پر منقسم کیا گیا ہے۔ ماہر تربیت یافتہ اساتذہ اکرام کے زیر نگرانی ہر سال جو ہے تقریباً 10-12 بچے جو ہے درجہ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو کر کے حافظ بن کر کے دستار فضیلت اور سند فراغت لے کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آج تقریباً 20-22 سے چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں 2017 میں جو ہے دستار بندی کا جلسہ ہوا تھا۔ اس وقت جو ہے تقریباً 32 بچوں کی دستار بندی ہونے تھی۔ ملک کے نامساعد حالات پیش آنے کی وجہ سے ارباب مدارس نے جو ہے مدرسے والے جو ہے اس جلسہ بندی کو ملک کے حالات ٹھیک ہونے تک ملتوی کر دیا، اور آج 2023 9-10 فروری کو اجلاس دستار بندی کا عظیم الشان اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے، بالخصوص ہمارے بھوجا گاؤں، اور بھوجا گاؤں میں ایک خاص طبقہ ہے اہل پانچ گھریا، جن لوگوں کی محبت، اتحاد، اتفاق بالکل بے مثال ہے۔ وہ جس بات کو کہہ دیتے ہیں اس بات کو کر گزرتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے یہاں کے حضرت مولانا سالم صاحب، حضرت مولانا ارشد الحسنی صاحب، اور ابھی حال ہی میں ہمارے والد محترم جو اس مدرسے کے معتمم تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اسی کے زیر سرپرستی میں یہ مدرسہ بہت اونچا آگے بڑھا، بہت ترقی کیا، اور 25 دسمبر کو ہم سے جدا ہو کر کے اللہ کے دربار میں چلے گئے۔ وہ بہت ہی عظیم ہستی تھی۔ وہ جو ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رشید تھے، اسی کے حکم اور اشارے پر زیر سرپرستی پر جو یہ مدرسہ چل رہا تھا۔ آج ہم جہاں ہمیں خوشی کا مقام ہے، وہاں پہ ہمیں غم بھی ہے۔ ہم تمام اراکین مدرسہ دعا کرتے ہیں کہ حضرت کو جو ہے جنت الفردوس میں اس کا شان بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ اور آج کا یہ اجلاس دستار بندی 9-10 تاریخ کا خصوصیت کا حامل ہے، پورے علاقے کے لوگوں کے خوشی کے لیے ایک مجدہ ہے۔ بہت خوش ہیں لوگ، بمبئی سے اور دلی وغیرہ سے جو لوگ آئے ہیں اس جلسہ میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے جلسے کو جو ہے کامیاب کرانے کے لیے رات و دن محنت کیے ہوئے ہیں، اور نوجوان کمیٹی جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، بہت ہی جوش و خروش سے لگے ہوئے ہیں۔ بس دعا یہی ہے کہ جلسہ کو کامیاب بنائے، اور دارالعلوم دیوبند سے، مراد آباد سے، سہارنپور سے بڑے بڑے عظیم حفاظ کرام آ رہے ہیں۔ 55 حفاظ کرام کو جو ہے دستار فضیلت اور سند فراغت دی جائے گی، اور ان میں سے خصوصی بات یہ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بنات والا تعلیم۔ بچوں کے لڑکیوں کے حفظ کا نظام کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے مدرسے کے اساتذہ کرام اور یہ اراکین مدرسہ جو ہے اتنی محنت کی ہے کہ بغیر کسی نظم و ضبط کے لڑکیوں کو بھی حافظ بنا دیا۔ بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ اس دستار بندی میں 3 لڑکی جو ہے حافظ بن کے جو ہے تیار ہو گئی، اور اسٹیج میں اس کو بزرگان دین کے ہاتھ سے جو ہے یہ دیا جائے گا، دستار دیا جائے گا۔ تو یہ خصوصیت کا حامل ہے، اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس دعا کیجیے کہ پروگرام کو حسن خوبی آخر تک جو ہے پہنچائے۔ بس اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ ہم لوگوں کا یہ جو مدرسہ ہے دارالعلوم رشیدیہ، پہلے تو یہ چھوٹا مدرسہ تھا، لیکن چاروں طرف سے چھوٹا چھوٹا مدرسہ سب مل کے سب لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ ایک تو ہاسٹل والا مدرسہ قائم کیجیے، ہاں اس کا مرکزی نظام ہو۔ اس طرح سے ہم لوگوں نے مدرسہ کیا ہے، اور یہاں سے ہر سال بچے نہیں بھی تو کم سے کم 20-25 بچے ہر سال فارغ ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو پکڑ دستار دینے کے لیے اس سال ہم لوگوں نے 9-10 تاریخ کو اس کا انتظام کیا ہے، اور باقی بات تو سب ہمارا مولانا نے بول ہی دی ہے۔ ہاں تو ہم آپ لوگوں کا شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں، اور جیسے کہ دن بھی آئیے۔ سب سے پہلے نیوز ٹوڈے انڈیا کے تمام ممبروں کا ہمارے دارالعلوم رشیدیہ کی طرف سے بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ ہمارے اجلاس دستار بندی پہ آئے اور اس کو کور کیے۔ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس بیکورڈ علاقہ بارڈر سے سٹا ہوا علاقے میں تقریباً 55 بچے ایک ساتھ حفاظ اکرام ہوئے، اور اس کا دستار بندی کا جو یہ پروگرام ہے اس کا
लगातार चल रहा है। इसमें से 3 बच्चियां भी मौजूद है जो वफ़ा यानी हाफिज़ मुकम्मल कर चुके हैं, उनके भी दस्तार इसी में रखा गया है। तो हमारे इस बॉर्डर वाले इलाके में यहाँ के लोग ज़्यादातर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फिर भी हमारे इलाके के जो उलमा है, खुसूसी तौर पर दारुल उलूम रशीदिया के जितने भी असातिज़ा है, इलाके के लोगों को लेकर जुड़कर आपस में इत्तेहाद व इत्तिफाक के साथ इस काम को आगे बढ़ाए और तालीम का जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके चलें। इस सिलसिले में 9 तारीख 10 तारीख का प्रोग्राम है, दावत आवाम को क्या कहना चाहेंगे, आवाम के लिए क्या गुजारिश रहेगा? आवाम के लिए यही गुजारिश है कि आप लोग आइए। 9-10 तारीख हम लोग के यहाँ का प्रोग्राम है, इजलास दस्तारबंदी है, और खुलकर सब लोग आइए। यहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम है। बाकी बहुत यूपी से बड़े बड़े उलमा इकराम, वो महाराष्ट्र से बड़े बड़े उलमा इकराम आ रहे हैं, वो शोरा इकराम भी आ रहे हैं। तो आप लोग आइए और इस जलसे का ज़्यादा से ज़्यादा कमेटी के लोगों का हौसला भी अफजाई कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजमा भी हो मौजूद हो यहाँ पे, और अपनी रूहानी बयानात से अपने आप को मुनव्वर मुज़ल्ला फरमाएं। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह भुजा गांव के सभी हजरात जो है इस दस्तारबंदी को लेकर के, इस जलसे को लेकर के बहुत जोश और खरोश पर नज़र आ रहे हैं। अपने कामों को, अपने कारखानों को छोड़कर इस जलसे की कामयाबी के लिए आए हुए हैं। इससे कबल जो है 2020 में जलसे की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान के हालात के बिना पर जो है लॉकडाउन में जलसे को मुलतवी कर दिया गया था। अभी दोबारा उसी जलसे को करने के लिए अभी 9-10 फरवरी को जो है दोबारा इसका मुनाकिद होगा। आप हजरात से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जलसे में जल्द से जल्द तशरीफ लेके आए और जलसे को कामयाब करें। 8তম দস্তারবন্দি জলসা, এটা ইসলামপুরের অন্যতম এক বিখ্যাত মাদ্রাসা ভুজাগাঁও এলাকা। এটা আমাদের 2017-তে করা ছিল, কিন্তু কোভিড-19-এর জন্য এটা বাতিল হয়ে গেছিলো। এবার সেটা প্রস্তুতি হয়েছে। এখানে আমাদের 55 জন স্টুডেন্ট হাবিজ হবে, তার মধ্যে 3 জন লেডিস আছে। আচ্ছা আচ্ছা এখানে বাইরে থেকে, মুম্বাই থেকে বড় বড় আলিম মৌলানা এগুলো আসবে। আচ্ছা, আর এটাই বার্তা দেবো যে সবাই এই জালসা বললাম কনভোকেশন বা ইজলাসে দস্তারবন্দি তো হবে, সেখানে বক্তা কারা কারা থাকছেন কিছু এখনো? হ্যাঁ, মুম্বাই থেকে একজন আমাদের জমিয়ত উলামা হিন্দের সেক্রেটারি উনি আসছেন, আচ্ছা মৌলানা হালিমুল্লাহ সাহেব। আচ্ছা আচ্ছা और यूपी থেকে আসছেন মৌলানা জুবেদ সাহেব। আচ্ছা, আর এলাকার আত্র এলাকা যারা থাকবে। দারুল উলূম রশিদিয়া ভুজাগাঁও যে মাদ্রাসা স্থাপিত করেছেন মৌলানা আব্দুল হালিম সাহেব কাশ্মীর রহমতুল্লাহ আলাই, আর বর্তমান কিছুদিন আগেই মৌলানা আবুল কালাম সাহেব কাশ্মীর রহমতুল্লাহ আলাই ইন্তেকাল করে গেছেন। আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে জান্নাত নসিব করে, সবার কাছে আমার দোয়া। এই মাদ্রাসা দারুল উলূম রশিদিয়া ভুজাগাঁও এই পুরা এলাকার মধ্যে হক রাস্তায় চলতেছে। আর বিশেষ করে কয়েকটা গ্রাম আমাদের আছে, যেমন জাগির, বদরামগঞ্জ, গেসুগঞ্জ, মোলানি, বানিয়াবিটা, তালবাড়ি, চন্ডী, ধরমবিটা, জদাগত, কোদলদা, ভুজাগাঁও, এইগুলো কয়েকটা মাদ্রাসা নিয়ে আমাদের এই একটা মরকজ, এই দারুল উলূম রশিদিয়া মরকজ, সবাই আমাদের সঙ্গে জড়িত আছে। আর এই জড়িত হয়ে যে আমরা সবাই একসাথে এই জলসায় দস্তারবন্দি আমরা আয়োজন করেছি। এতে দুনিয়ার মানে বড় বড় বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম আসবেন এবং দস্তারে ফজিলত ছাত্রদের হাতে সার্টিফিকেট দেবেন। যাদের মধ্যে একটা আশ্চর্য হচ্ছে কি যে 3টা মেয়ে ছেলে আজ পর্যন্ত আমাদের এর আগে একটা মেয়ে হাফিজ হয়েছে, তারপরে এবার 3 জন। এটা খুবই খুশির ব্যাপার। সেই জন্য আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ যেন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে এই জলসাটাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য ধন্যবাদ। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد